Okay ka, ma'am? Yes, ma'am. Kain kami oil. Okay na, sir. Okay naman. Sa may nubo ka mga entrance, ma'am. Sa may nubo ka mga entrance. Ah, sige, ma'am. Kaning atbang sa pieces, eh? Ah, okay, ma'am. Diri ka mo, ma'am, oh. O sa pikas. Happy Sunday sa inyo, ma'am. Libre lang, ma'am. Sir? Ay, yes, ma'am. Oh, nagalibre sa kayo kada Domingo. Opo, thank Sige, you. ma'am. Salamat, ma'am.